شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ آپ سب کو سمینہ رزاق کی طرف سے بدلتے رنگ مینا کے سنگ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایڈوانس میں آپ کو عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ تو چلیے جی، مینا کے سنگ آج جو ہے سیدن شاہ ایک قصبہ ہے، ایک ٹاؤن ہے، اور یہ چکوال کے ساؤتھ میں تقریباً 35 کلومیٹر چکوال سے دور ہے، کھیوڑا روڈ کی طرف ہے، اور کلر کہار سے تقریباً 17 کلومیٹر دور ہے، جو کہ چوا سے ہی آگے راستہ جاتا ہے کلر کہار کی طرف۔ اور راستے میں بے شمار چھوٹے چھوٹے گاؤں، ڈیم اور تالاب اور اس طرح کی جگہ ہیں جو کہ آپ دیکھتے ہوئے جائیں گے میرے ساتھ، اور کچھ چیزیں آپ کو بعد میں بھی دکھائی جائیں گی، اور کچھ چیزیں میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ یہ ایک ٹینکی بنی ہوئی ہے یہاں پہ، یہ اعجاز آباد کا علاقہ ہے، اور اس کو کنگر بھی بولتے ہیں۔ اس کی ایک سڑک چھاٹلا کی طرف جاتی ہے، اور چکوال سے ہم تقریباً 20 سے 22 کلومیٹر آگے آ چکے ہیں۔ یہاں دکانیں بنی ہوئی ہیں، مسجد ہے، چھوٹی سی آبادی یہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہے، پولیس چوکی ہے۔ اس کے پر میں بالکل کیمرہ نہیں لے کے جانے والی، کیونکہ میں نے پولیس کے ساتھ کوئی رابط نہیں رکھنا ہے ادھر، اور کوئی کام بھی نہیں ہے ان سے۔ تو چلیں، ان کا کام ان کو کرنے دیتے ہیں، ان کو ڈسٹرب بالکل نہیں کرتے۔ تو یہ پہاڑ کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہیں، یعنی سڑک ہی اس طرح کی ہے کہ کافی مشکل چڑھائی ہے یہاں پہ، اور ابھی جیسے جیسے آپ میرے ساتھ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے جی۔ تو یہ جو سڑک کے ساتھ ساتھ پہاڑ ہے، اس کا اگر آپ کو جیوگرافی میں تھوڑا بہت انٹرسٹ ہے تو یہ ڈیونوڈیشن ہے، یعنی پہاڑوں کے کٹنے کا سلسلہ اور زمین کے کٹنے کا سلسلہ، ہر چیز نے آخر کار فنا ہونا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کو توازن دینے کے لیے اس کے اوپر پہاڑوں کو میخوں کی طرح سے ٹھونک دیا ہے، وہیں پہ پہاڑ بھی بہت مدت گزرنے کے بعد خود ہی تراش خراش اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں بہت سارے اس کے پیچھے فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن وہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ پھر کبھی اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ یہ پہاڑوں کی کٹنگ وغیرہ کیسے ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس پہاڑی سے نیچے کی طرف رواں ہیں۔ ابھی چوا جو ہے وہ بہت سارا دور ہے، لیکن جو مناظر ہیں وہ آپ کو بھا رہے ہوں گے، دل کو، آنکھوں کو بھا رہے ہوں گے، اور آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ یہ خود رو پلانٹس ہیں، اس کو سیلف یا نیچرل ویجیٹیشن کہتے ہیں، اور یہ ایگریکلچرل نہیں ہوتی، یعنی یہ جو پلانٹس لگے ہوئے ہیں یہ مین میڈ یا اس طرح کا یہ جنگلات نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود اگائے ہوئے ہیں۔ کچھ جو سڑک کے قریب قریب ہیں، ان کی ترتیب کو کہ انسانوں نے اپنی مرضی کے مطابق ٹھیک کی ہے، یا جہاں پہ کوئی رکاوٹ بن رہا تھا درخت وغیرہ وہاں سے کاٹا بھی ہے۔ موسٹلی اس سڑک کی، یعنی چکوال سے لے کے چوا تک اور آگے بھی اس کی مرمت ہو رہی ہے، اور یہ ریکنسٹرکٹ ہو رہی ہے، چونکہ یہاں سے کافی ہیوی گاڑیاں گزرتی ہیں، موسٹلی بہت بڑے بڑے ٹرک اور ڈمپر اور اس طرح کی چیزیں گزرتی ہیں، کیونکہ اس طرف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کھیوڑا میں نمک کی کان ہے، اس کے علاوہ ڈنڈوت سے جو ہے وہ چوا سے آگے جو ڈنڈوت ہے وہاں سے کوئلہ نکلتا ہے، بہت اعلیٰ کوالٹی کا کوئلہ نکلتا ہے، اور لوگ وہاں سے لے کر آتے ہیں کوئلہ وغیرہ، اور بڑے بڑے ٹرک وغیرہ لوڈ ہو کے آتے ہیں۔ اسی طرح سے پتھر یہاں سے بہت اچھا نکلتا ہے، اور لوگ پتھر بھی لے کے جاتے ہیں، چٹانوں کے بڑے بڑے پیسز لے کے جاتے ہیں، جن کی فردر آگے مختلف پروسیس سے گزار کے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ لہٰذا جو یہاں پہ روڈ بن رہی ہے اس میں اس چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ بہت مضبوط قسم کا پل وغیرہ بنایا جائے، اور یہ دیکھیے بہت ہی مضبوط پل یہ پیچھے بن رہا تھا۔
जनाब बल खाती हुई ये सड़कें और सड़कों के गिर्द पहाड़ों की बुलंद व बाला चोटियाँ और झुकते हुए दरख्त बहुत खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। इसी को कहते हैं तस्खीर करना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि तस्खीर करें। अल्लाह ताला भी हैं कि जो उसने हमारे लिए नेमतें बनाई हैं हम उससे महसूस हों, और ना सिर्फ महसूस हों बल्कि उनको देख देख के अल्लाह ताला की तारीफ़ करें, और इन पहाड़ों की बुलंदी को देखकर, इन दरख्तों की खूबसूरती को और इसके सब्ज़ात को देखकर, इस मिट्टी के बदलते हुए रंगों को देखकर, अभी देखिए मिट्टी की कैसे रंग आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ मिट्टी बिल्कुल सुर्ख रंग में है और कुछ मिट्टी जो है वो बिल्कुल वाइट कलर में आपको नज़र आएगी, ग्रे कलर में भी मिट्टी आपको नज़र आएगी। ये इसके बिल्कुल सामने फिर पहाड़ हैं, खूबसूरत पहाड़, और ये बिल्कुल सीमेंटेड पहाड़ आपको नज़र आएंगे। तो इन चीज़ों को देखकर हम अल्लाह की तारीफ़ करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और झुक जाएं, आजिज़ी के साथ सजदे में गिर जाएं और इस चीज़ के लिए मोतरफ़ हो जाएं कि कोई नहीं है अल्लाह ताला की हमसरी करने वाला। उसकी सिफ़ात में, उसकी ज़ात में, उसके नामों में कोई नहीं है उसकी बराबरी करने वाला। रंगों के मिट्टी के रंग आप देख रहे हैं कि किस तरह से मिट्टी भी जो है वो अपने रंग बदल रही है। जनाब ये आपको बोगनवेलिया नज़र आ रही है और ये तकरीबन बहुत सारे रंगों में यहाँ पे लगी हुई है, और ये ख़ुद से नहीं लगी हुई बल्कि यहाँ पे एक मड हाउस है जो कि बड़ी मेहनत से बनाया गया है और बहुत ही नेचुरल ब्यूटी उसमें इस्तेमाल की गई है। नेचुरल ब्यूटी को बल्कि ऑर्गेनाइज़ किया गया है। वहाँ पे मैन मेड चीज़ें कम हैं और ये जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज़, यानी अगर सिटिंग प्लेस है तो वो भी उस तरह से ये आपको दूर से नज़र आ रहा है। इसके जो मालकान हैं उनसे मैं इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार करूँगी कि अगर इतनी खूबसूरत जगह बनाई है, इतनी मेहनत की है, इतनी क्रिएटिविटी, हर कोई इतने वसाइल भी नहीं रखता और हर कोई इतना टैलेंट भी नहीं रखता। बहुत पहले, आज तकरीबन 15-16 साल पहले वहाँ पे किसी सिलसिले में जाने का इत्तेफाक हुआ था और देख के तो बिल्कुल ही अकल दंग रह जाती है कि उन्होंने तकरीबन तमाम तरह की फसलें, जानवरों की मुख्तलिफ़ इक़साम उगाई हुई हैं और आम नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अंदर मिट्टी से और कानों से घर बनाए हुए हैं और पत्थरों को काट के बेंच और बैठने की जगह बनी हुई हैं। तो बिलाशुबा जो है वो बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश करती हैं। लेकिन वहाँ पे किसी वजह से मे बी कि उनको भी कोई प्रॉब्लम हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने रोका हुआ है, आवाम को नहीं जाने देते हैं। आम इजाज़त नहीं मिलती है कि हम लोग वहाँ जाएं और वहाँ जाके देखें। लेकिन जब तक उस टैलेंट को देखा ना जाए, उसको लोगों के सामने पेश न किया जाए, तो उसको इस तरह छुपा के रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखें जी, चट्टानें ऐसे लगता है कि मुंह खोल के बैठी हुई हैं और बस खौफनाक किस्म की सूरत हाल पेश कर रही हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हैं लेकिन साथ साथ डरावनी भी लग रही हैं काफ़ी। शाम के वक्त ख़ास तौर पे ये बहुत ही हैबतनाक किस्म की लगती हैं। तो जनाब अब हम पहुंचने के करीब हैं, चौआ सैदन शाह के करीब, लेकिन अभी हम लोग रास्ते में हैं। मिलिए जी नसीर साहब से और मोहम्मद मुबशर नसीर से, दोनों इंजॉय कर रहे हैं और धूल धप्पा सही जो है वो उससे मिट्टी से अटे हुए हैं क्योंकि रास्ते में कंस्ट्रक्शन हो रही है, दरख्त कटे हुए हैं, धूल उड़ रही है और ये भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और हम इस मिट्टी को अवॉइड नहीं कर सकते। चौआ सैदन शाह में हम लोग आलमोस्ट एंटर हो चुके हैं लेकिन अभी पूरी तरह से एंटर नहीं हुए हैं। आज के सफ़र में आप मेरे साथ जितना सफ़र तय कर चुके हैं वहाँ पे हम लोग अपना सफ़र स्टॉप करेंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं चौआ सैदन शाह में, लेकिन यहाँ पे हम अपना सफ़र स्टॉप करेंगे और अगली वीडियो में आप मेरे साथ दाखिल होंगे सखी सैदन शाह के दरबार में और आप वाकई बहुत महसूस होंगे क्योंकि वहाँ पे एक मकामी फ़नकार से मेरी मुलाकात हुई जिसके टैलेंट से मैं आपको मुतारिफ़ करवाऊँगी और आप उसको अप्रिशिएट करेंगे और उसका हौसला बढ़ाएंगे और आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है अगली वीडियो। तो